आरोग्य आयुष्याची जी जी विधानां महाराष्ट्र चरणाकडे केली असतात त्याचे कर्तव्य फळताना प्राप्ती करून हाची विशेष सेवा करून घेतली सेवा पावन करून घेतल्या ताका उत्तम आरोग्य आयुष्य जाले अशें नावतकीक महाराष्ट्र चरणाकडे आनी 29वें वर्स आमी कंटिन्यू ही होळी मनयता आनी आयज आमच्या मदीं आमचो एक्स MLA बाब सिद्धार्थ आसा आनी आमकां आयज वायट दिसता की आमच्या वांगडा आमचो चीफ मिनिस्टर जो आमचो पणजेचो MLA तो आयज ना म्हणून आमी महालक्ष्मी कडेन गाराणें घातलेलें आसा पणजेंत की बेगींतल्या बेगीन तो बरो जावचो तिजे कृपेन आनी फुडल्या वर्सा आमच्या वांगडा ताणें जॉयंट जावचो असो आमी देवा कडेन मागलेलें आहा। तशेंच ही होळी जी आसा ती आमी वर्सान वर्स मनून आयिल्ल्या कारणान आमकां अंदू होळीचो रूट आमी सेम आसा, फक्त आमचो जो रूट आशिल्लो तो आमचो गव्हर्मेंटान आमकां मिरामार डॉन पावल घातले। आतां कितले पसून आमी सक्सेस जातले ते आमी सांगूंक शकना, पण ती महालक्ष्मी सगळें करून घेतली अशें दिसता। दुसरी गोष्ट म्हणजे जाल्यार आमी अंदूच्या पुरते थंय आसा, पण आमचे काही ते ब्रिज मोडल्या कारणान आमकां थंय अंदू चान्स मेळ्ळो ना, पण आमी परत ही सेम शिगमो जो आसा तो होळी हे सगळो प्रोग्राम सेम जे वर्सान चलता रुटीन जाता तशेंच करतले अशी आमची इच्छा आसा सगळ्यांची। काल होळी जाली आणि आयज गुलालोत्सव। आमी आज महालक्ष्मीच्या आमच्या ग्रामदेवतेच्या पांया कडेन वचून नमन करून आयज आमी गुलालोत्सवाचो प्रारंभ करता। पणजी शिगमोत्सव समिती उल्हास बाब आसूं सागर आसूं सगळे जाण तिच्या चरणी वचून एक साखळे घाला की हे फुडले वर्स गोंयकारा खातीर सगळ्यां खातीर अशेंच रंगभरीत जावचें। आनी म्हाका पूर्ण आशा आसा की डेफिनेटली ह्या गुलालोत्सवाच्यान एक नवे प्रारंभ करया, एक नवे पर्व चालू करया, एक बरे रंगीत आमच्या जिवनात हाडया। आयज आमी मनोहरबाई खातीर पणजी शिगमोत्सव समितीच्या वतीन साखळे घाला। आयज ह्या पयले होळयेक म्हाका दिसता तो आमच्या मदीं ना,
पूण डेफिनेटली बरो जावन घटमूट जावन आनी एका नव्या फोर्सान फुडल्या होळये पर्यंत ह्या गुलालोत्सवाक सामील जातलो आनी गोंयच्या गोंयकाराच्या ह्या देशाच्या सेवेक हाजीर आसतलो हे आमी आज साकडे घाला आनी डेफिनेटली ग्रामदेवता ही मान्य करतली. पूण हांव समेस्त पणजेकारांक गोंयकारांक ह्या गुलालोत्सवाच्यो शुभेच्छा दिता.